सेवा है और प्रभु करते उनको आशीर्वाद करते दया करते हमारे प्रकृति सुंदर प्रभु हमको मध्य देले आम जमी अल्प समय हो शांति प्रभु से बंदोबस्त कर निश्चित आम सब आनंद करूँ प्रभु गौरव करूँ मोर प्रिय माने प्रभु दिन आमको अनेक निगूढ़ विषय मान आमको प्रभु जनाऊँच गत रविवार दिन आम शुणु बहुत जरूरी वाक्य था प्रभु हमको दया करते जे आमने आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा आमको निश्चित पवित्र आत्मा बाप्तिस्मर आवश्यकता रही आत्मा बेड़ा कर से आमको उत्साहित हबार अच्छी प्रार्थना प्रार्थना करार अच्छी आमको निहाती जरूरी यहाँ आम गोटे पार्ट आपको आम अलग कर किसी कहार से धारणा थाए आत्म मंडल विषय पवित्र आत्मा से काल में काम करुले नुहे आम समस्त पवित्र आत्मार पूर्णता दरकार तेणु प्रभु आम प्रत्येक दया करतु आम से आम शुणु ना आमको आम जदि जड़ू बढ़िया सुंदर उदाहरण से आम शुणु कौन थी जदि आम जड़ू बहुमांसे आसवे माने सुंदर विषय पूरा से गोटे गोटे उदाहरण गोटे गोटे उदाहरण गुड़िक टिप्पण हमको रिवाइव कर दिए ना आमे से कथा को से आत्मा माने कौन करेंगे ना टच करले से गोटे कथा यदि जड़ मधुमाछी गोटे कथा को आम ध्यान दबा आम सब चाहिए जरूरी देख मोर अनुभूति अच्छी अच्छी आपण भीतर अनेक जन अनुभूति अच्छी दरकार जानी देखो बसला बेले काम करुला बेले बजार में बुलूला बेले जहाँ भी चलुँच आपण स्वर शुणी जदि चलुए चलवा साधारण मानक भाया मोर प्रिय माने गोटे जीवन दरकार गोटे सठिक जीवन दरकार से सठिक विषय पवित्र आवश्यक कारण से प्रेरित लिखा है तलू देखिए आमको आमको आत्मार बाप्तिस्म नपा रही उतारे आमको केते आमको कौन करार अच्छे प्रार्थना रही अच्छे
से शिक्षा को गुरुत्वपूर्ण भाव शिक्षा करबार अछि पवित्र आत्मांकर उपस्थिति पवित्र आत्मांकर आमे समस्त आत्मांकर जो अभिषेक जो पवित्र आत्मांकर जो टच जोटा आउ सीटा आमे समस्त पाइछु हला किंतु तार आउ गोटे भिन्न विषय अछि फील्ड हवा फील्ड हवा सेटा अलगा विषय फील्ड ला परे गमन करिया आत्मांक सहित कहलेनी पाउन मोर भाव एही तुमे माने जेपरि आत्मांक द्वारा चालित हो कि तुमको गाइड करियो आत्मा गाइड करियो एटा होछि वॉकिंग इन द स्पिरिट हमको आत्मा रे चालित होवार अछि हैला तो इनती का बहुत गुडी को सिस्टम भावरे पवित्र आत्मा को विषय को शिखिबार अछि ताले आमे केतबेले कंफ्यूज होबानी भूल होबनी हैला बहुत जिंस रहिछि तेनु प्रभु हमको दया करंतु आपण माने जेमिति आज आमे एठी एकाठी हेछु आपण माने बाइबल स्टडी रे मन रखी जॉइन करो मु जानो ना केते जन आमे जॉइन करू छ तथा भी तो देखुतले बेले बेले प्राय 18 जन 20 जन एबे किंतु ताहा हेछि 15 जन एंती मु देखुतली गला करो तेनु देखंतु बाइबल स्टडी आमे जॉइन कले बहुत उत्तम माने वाक्य को आमे लंबा बुझी पारिबा हैला से बाइबल स्टडी रे आमे जॉइन करिबा এটা আমি গত থর আমি যে বাইবল স্টাডি বিষয় আলোচনা তা হচ্ছে সহভাগিতা গোটিয়ে ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট আমি অনেক কিছু শুনেছি সহভাগিতা বিষয়ে ফেলোশিপ এমনি পরিবার ଅଛି কম ফেলোশিপ ফেলোশিপ আমি ফেলোশিপ পরিবার আবশ্যক কিন্তু রিয়েল ফেলোশিপর যে অর্থ আমি বুঝিবা ताद्वारा हमर जीवन रे प्रभु कार्य करिवे प्रभु हमको दया करिवे ठीक सही करी मतलब आज भी मु गोटे विषय कहली बहुत सुंदर एवं आपण मानव हृदय रे ताहा शिखाई बहुत कथा तो प्रभु हमको दया करिवे जेते बेले भी मु प्रभुकर वाक्य को आपण मान करो आने एवरे एमती संते बहुत चिंता बहुत प्रार्थना बहुत प्रस्तुति और तारी भीतर जो नीड थी वो मंडली से ही प्रभु जणांती से तेणु प्रिय माने आमे एठी जे हमर नमटारु ए पर्यंत आमे बसेछु आमे केति माने सुनी ग्रहण करिबार हृदय रे मध्य आमे अबे बसेछु ताबे मु निश्चित ता एठु भी जानि परिबे आपण मानकु देखिले ही जानि परिबे आपण को पर्यंत मते सुनी परिबे आ को आपणकर माइंड एठु बाहर को जीव ताबी जानि परिबे कारण प्रभु ताको वाक्य को केते अनता बाबू देबे कारण मु चाहू छी ओ प्रार्थना करू छी से जेतिकी कथा आज कहिबे सेतिकी कथा आपणक हृदय रे छापी भी जा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भक्ति सुख सुनिबा प्रभु हमको निश्चित आशीर्वाद देंगे आसन को मोशन करे उच्च बात को खोलो प्रथम करंती अंदर को पते खोली प्रथम करंती अंदर प्रथम करंती 15 पर्वर 10 पद को पढुछि आपण माने पढ लेखा अछि किंतु मु जहा कोई अछि ताहा ईश्वर को अनुग्रह रे कोई अछि आ मो प्रति प्रदत्त ताहांकर सेही अनुग्रह व्यर्थ होई नाही
मात्र मु से समस्त अपेक्षा अधिक परिश्रम करिअछि तथापि मु नुहे किंतु मो सहित थिबा ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह ताहा करिअछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आमान को दया करंतु, प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु। एही विषय यह होछि पाउलंकर एक स्टेटमेंट। तो पाउल कहउछंदी मो जहां हेछि आज मो जहां हेछि मोर योग्यता पाई नुहे, मोर ज्ञान पाई नुहे, मोर दक्षता पाई नुहे, किंतु आज जहां हेछि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज रो वाक्य होछि कौन जानिछन ओ विषय मु आज कहूछि स्पिरिचुअल ग्रोथ विषय को, द साइन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, द साइन ऑफ स्पिरिचुअल। आमे कौन सा चिन्ह आज आमे एठी बसिछु आपण निजे आपण को स्पिरिचुअल लेवल को मेजर करिवे एठी। मु आज मोर स्पिरिचुअल लेवल को मु मेजर कर, आपण माने मध्य आपण को स्पिरिचुअल लेवल कोठी आपण मेजर कर। मोर प्रिय माने प्रभु हमको दया करंतु, हमको माने सुंदर एक मंडली प्रभु हमको देछन जो आमे आत्मिक विषय को के कोण हमर आमे फील करिछ। किंतु आज वृद्धिकरण कोन होची ना आज आमे देखु फिजिकल ग्रोथ ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया जाउछ, बहुत फोकस दिया जाउछ नुहे। प्रभु हमन के दया करंतु। पवित्र आत्मा में समस्त को सब बेले कथा कहबा दरकार। मते सुनुछन्ते इति बसिछन मु कहउतबा भितरी भी पवित्र आत्मा आपन को स्वर सुनाई। उपस्थिति प्रभु को प्रेजेंस से पवित्र आत्मा को कथा कहबा दरकार एवं पवित्र आत्मा को कथा को आप सुनिबा दरकार। ऐसा सेदिन आमे देखिलो इतरंक विषय आत्मा को उपस्थिति रहे जिते बेले से कथा और से करे चमत्कार है। तो बाप दया करके आज से कथा पहुंचे जे पाउलंकर एक जे स्टेटमेंट थिला और से मंडली को कहउछन्ती आज आमुको कहउछन्ती जिसे जहां ही छन्ती सब तंकर प्रभु को अनुग्रह रही छन्ती। आगो निजर कौन सी दक्षता ना किंतु से बहुत दक्ष थिले, किंतु तांकर दक्ष पाई से आज ताही छन्ती से कथा कहउनन्ती। से कहले मु आज जहां हेछि ओ तांको अनुग्रह रे होई अछि। तो एक आत्मिक ग्रोथ विषय आज पाउलम को ठारु आमे सिखिबा, पाउलम को जीवन द्वारा सिखिबा। पाउल निजे कन्फेस करूचंदी, पाउल निजे स्वीकार करूचंदी मोर अवस्था मोर स्पिरिचुअल स्टेटस वर्तमान जहां छी मु बहुत प्रार्थना करिके ता कमेछि से कहउनंती। मु बहुत उपवास करिके मु ता पाइछि कहउनंती। मु बहुत बाइबल पढ़िके ता पाइछि कहउनंती।
से कहले जहां पाइछि केवल ताको अनुरोध करबे। प्रेज द लॉर्ड। अनेक समय अनेक लोक मान भीतर गोटे दर्प आसे जेति प्रार्थना करूची आ मते प्रभु कथा कहबिन त का कथा कहबे दर्प पाउल कहिथिले कोइ करता पाउल सुनता कहले मु एते प्रार्थना करूची जे आज मते प्रभु एई जगह रे रखिछ पाउल का कहले ना पाउल को स्टेटमेंट ही आम आत्मिक जीवनर माप आम आत्मिक जीवनर स्तर कोठी ता आज हमको जणैबो आमे सब सेठी शिखिबा औषध कथा पाउल केते सुंदर साक्ष्य देले मो प्रकृतरे जेते बेले जणे आत्माको जीवन अक्षर आत्मिक जीवन रे पढे तारी मुहरु एमितिका साक्ष्य बातिबो जणे जेते बेले आत्मिक जीवन रे प्रकृतरे बढ़िबो ए लोक देखानिया पाई नुए कोनोसी मनुष्य को संतुष्ट कला बळी नुए नंबर बढ़ाइबा पाई नुए देखाइबा पाई नुए आउ लोकंकटु बाबा सुनिबा पाई नुए जदि प्रकृत आत्मिक अभिवृद्धि तांकर होछि ताले पाउलंकर साक्ष्य आज हमें जानिबा मो मोरो माको काटी को मो मापी पाई मो आज आत्मिक क्षेत्र रे बढ़िछि ना कमिछि तो आज ता जानि पाइबी मोर दियो आत्मा को से तो बढ़िले एही साइड बा एही चिन्ह आज हमें देखि पाई प्रथम चिन्ह जे हमें देखिबा ता होछि कोन किमिति से आमान को जणौ अच्छा 9 पद कोन लेखा है कारण ईश्वरंक मंडली को ताड़ना करिथिबारु प्रेरित मानंक मध्यरे मु क्षुद्रतम पुनी प्रेरित नामरे ख्यात हेबाकु अण अशक्य प्रथम साइन तंकर दिला कोन कहले ना प्रेरित मानव मध्यरु से भी जड़े प्रेरित थिले किंतु से कोन कहउछन न पदरे ना प्रेरित मानव मध्यरे से निजो को कोन कले जदा बेले जड़े आत्मिक जीवन रे बढ़ी जीव बा बढ़ुतबो से निजो को सब बेले नत करिबा सिखिबो नत केबे कहबो ना एते प्रार्थना करिबा तरा मु पाइछि एते उपवास करिली मु पाइछि एते मंडली करूछि बेले मते प्रभु आशीर्वाद करिछन्ती एते बात पढुछि बेले मु एई सब पाइछि विश्वास आत्मगर्भ आसीबो आत्मगर्भ आसी छिड़ाबो मु या सब करिछि बेले मु एई सब पाइ बाइबल रे खाउछि मते चाहा हेछि सब तांको अनुरोध कराइछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पाउल तांको निज साक्ष्य प्रथम विषय से कहले मु निज को कोन करिले ना क्षुद्रतम मु प्रेरित नाम रे जो का जीवन मध्य चोखियो भी भाबुना प्रेज लॉर्ड हालेलुया कितनी नम्र अब केते से निज को नत करिसंती क्रिस्टीय जीवन जदि प्रकृत आत्मंक चालन रे आमे चालित होतबा किए मते प्रशंसा करू मो बाक्य देखुछि किए मोर बाबा करू ता मु केबे खोजिबार आज मो चाहा हेछि जो दिनो से मोह भूलित में तक विषय गणित मात्र रे सब जानिस किछ कहबो ना सोनो को बहुत टेंटेशन आसी विषय आसी छिड़ा हबो
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାକେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିଖ ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ନତନ୍ତ୍ର କରିବାର ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କଣ କି ହେଉଛି ହେଇଯାଅ। ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଆମେ ଚାଳିତ ହଉଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନତ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବା, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠାରେ ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେ ଏଣ୍ଟାର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟାର ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. କେବେ ବି ନିଜକୁ ବଡ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ବଢିଆ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ବହୁତ କାମ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସୁସମାଚାର ଦେଇପାରୁଛି ନା। ଏଣ୍ଟାର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଣ୍ଟାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଚିଠି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ଉଠାଇବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଧାନ ଚିହ୍ନ। ଆମେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା। Praise the Lord. এই কথা আমি কেতে শিখিবারে বললাম। জিসাইরে আপনারা দেখিবে 1 ରୁ 5 পর্ব পর্যন্ত জিসাই ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଳି ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ ସିଏ ସେମିତି ନା ଇଏ ଏମିତି ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଜିସାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ନମ୍ରତା ଆସିଲା? 6 ପର୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଇଁ। ଜିସାଇ 6 ପର୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଜିସାଇ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ରୁ 5 Praise the Lord. Hallelujah. କେମିତି ନମ୍ର ହେଇଗଲେ, କେମିତି ନତ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ। ହାୟ ହାୟ ନିଜକୁ କେତେ ନିମ୍ନ କରିଲେ ସେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି। Praise the Lord. Hallelujah. ନିଜକୁ ନତ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରିବା ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶୁଣି ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ତା ନୁହେଁ, ଆକୁ ଆପ୍ଲାଇ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ବାହାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଜିଠୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ମୋ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର। କହିବା ନା ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଆପଣ ମୁରବୀ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେ ଆଜି ଏଇ କଥା ଶିଖିବା। ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରେତ ବୋଲି ଡକାଯିବା ବିପୁ ଯୋଗ୍ୟ। ନିଜକୁ କେତେ ନମ୍ର କରିଲେ ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ମୋର ହଉଛି କି? ଯଦି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ହେବି,
जदि मु सब बेले लोक मान को आक्षेप करी कौन तमे आसी परलोनी तमे को हेला एते काम थाई कि मु जाई करूची ये देखि हवा दरकार नै आमे सब बेले निजो को चित्ते न करबा आमे शिखिबा हला आत्मिक वृद्धि होची जदि एई लक्षण आपन को देखिबो जहां भी ही होना कहेंगे न करेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो बाबू को द्वितीय विषय आमे देखिबा आता होची एफिसियन आमे खोलिबा तीन पर्व एफिसियन तीन पर्व आमे खोलिबा तीन पर्वर 8 पद पढुछि देखନ୍ତୁ समस्त साधुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ क्षुद्रतम ଠାରୁ क्षुद्र ମତେ ମତେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନ କରେ पुणी सर्व सृष्टिकर्ता ईश्वरंकर ठारे अनादि कालरु गुप्त होई रहितिबा निगूढ़ तत्व संबंधरे ताहांक संकल्प कोन ताहा आलोकरे प्रकाश करिबा पाई पढेछि ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वाक्यर निगूढ़ तत्व जणे कहि परिबे वाक्यर निगूढ़ अर्थ जणे कहि परिबे ये कहि परिबे और थियोलॉजी पढ़ी देले कहि देबे ना निगूढ़ तत्व प्रकाश जानक पाखरे हेबे से कहिबे सब कहि देबे नाही एनु मोर प्रिय ये पाउलंको निश्चित तत्व कहिबा पई प्रभु मनोनीत करिचंदी कारण दार पाइल प्रथमे निज कोण कले समस्त प्रेत मानव मध्यरे मुझे क्षुद्र समस्त कले पाउलो कांको बात द्वारा आज हमने देखु सेटा प्रकाश देखि सुंदर प्रकार कोन कहले समस्त साधु करो देखंतु किती बड़ विषय ना जो माने सेंट जो माने साधु सेई मानक मध्यरु बोले बाबू क्षुद्रतम ठारू क्षुद्र आगे क्षुद्रतम जेतिकी जण से क्षुद्रतम मानक मध्यरु पुणी क्षुद्र जे मो केते नम्र कले आ से आत्मिक वृद्धिर द्वितीय लक्षण आमे देखिलु से केते सकुन नै क्षुद्रतम मानक मध्यरु जे क्षुद्र मनुष्य आपको इति न कले अपना परिवार और एक कोन रिजल्ट ना रिजल्ट हला इति जो को नम्र कॉलेज इति नम्र कॉलेज मते बहुत सुंदर लगे बाबू प्रति तीन निजो को निम्न परे परमेश्वर को जो आशीर्वाद वाह आशीर्वाद जाके के पाइबा कष्ट करो और कहा को जीवन प्रकाश करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और केते सुंदर विषय और लिखा है देखो सर्व सृष्टिकर्ता ईश्वरंक ठारे अनादि कालरु गुप्त विषय अनादि कालरु जा गुप्त थिला जा प्रकाश से पन्न थिला अनादि कालरु जोटा गुप्त होई कि पड़िथिला परमेश्वर वाक्य लिखा है तांको मन निकटरे गुप्त विषय उपाजीव तेनु पाउल
इति पूरा पढ़िले जे ओनाम जहाँ बंद करके पढ़िला और से कहउचंदी एकुत होई रहितिबा निगूढ़ तत्व संबंधरे और तांको संकल्प कोण मो परमेश्वर संकल्प कोण मो परमेश्वर कोण जानती मो परमेश्वर कोण इच्छा ए ताहा मो आगे तो भगवान के द्वारा ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା रहस्यको आलोकले प्रकाश କରି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ सुसमाचारको प्रकाश କରିବା ପାଇଁ परमेश्वरଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ प्रकाश କରିବା ପାଇଁ तो भगवान को द्वारा आत्मिक उन्नति आत्मिक वृद्धि करनथिले आत्मिक वृद्धि जदि हमर होछि या परको नम्र करिबा नत करिबा संक भितरे मुनि होते जने क्षुद्र सेतबेले परमेश्वरଙ୍କର गुप्त रहस्य परमेश्वरଙ୍କର से अलौकिक विषय परमेश्वरଙ୍କର से दिव्य ज्ञान से पवित्र आत्माଙ୍କର शक्ति और पवित्र आत्माଙ୍କର पूर्णता ज्ञान परमेश्वरଙ୍କର निगूढ़ वाक्यର अर्थ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଖୋଲାଯିବ निगूढ़ प्रकाश करिबे प्रभु से मान जी आपको लौट कर मोरे प्रिय प्रभु को आशीर्वाद करंदो प्रभु को दया करंदो से पाए प्रभु पाउलंकर ए स्टेटमेंट आले देखि द्वितीय विषय देखि एबे आले देखिबा आउ विषय जो थे आमे निजको मापी परिबा जे मोर आत्मिक ग्रोथ ओ परिमाण रे होई अछि आज आमे तर्क करू छु कि आज आमे निजको बड़ पणिया देखौ छु कि आज आमे सब जगह रे जाई कि मुरबित करू छु कि आज आमे सब बेले जाई कि ना मु नले आ किछि होबो नाही करू छु कि जदि सब अछि आत्मिक अभिवृद्धि होना आज आमे शिखिबा निजको क्षिप्र मणिरे प्रभु जी सत्य बड़ चैलेंज को चिति बापा लेखा अछि से ईश्वर होइबो माने निजको दास रूपरे दास रूप ग्रहण कले ताको मिशन को सक्सेस करिबा निजको नष्ट कले से नष्ट कले तो भगवान के दया करो एते आगे विषय को दिबा में देखिबा प्रथम तिमोथी एक पर्व
ଏକ ପର୍ବ ଆଉ 15 ପଦ ପଢୁଛୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ସେହି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ এই বাক্য বিশ্বাস গ্রহণ এই বাক্য সেই পাপী ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ସମର୍ପଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଉଲଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଉଲଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ରତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ନମ୍ର ସେ ହେଲେ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ପାପୀ ନାହିଁ এই ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଚିପ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ କୋଉଠି ନେଇକି ରଖିଲେ ଯେତେ ପାପୀ ନା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଯେ ଚିପ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିପ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା 16 ପଦ ପଢୁଛି ଦେଖ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ କଣ କହିଲେ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଠାରେ ସେ ଯେପରି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପାଉଲ ସ୍ୱୀକାର ये दया प्राप्त करनी और मोर जीवन मोर साक्ष्य मोर कार्य प्रभुଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଉଲ ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗେ ରଖିବି ପାଉଲ ତମ ଜୀବନ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗେ ରଖିବି ପାଉଲ ମୁଁ ତା ବିଶେଷ ମନେ କରୁଛି এই ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି ପାଉଲ କଣ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ମୋ ଠାରେ ସେ ଯେପରି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖିବେ କଥା ଲେଖାହେଇଛି ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ
ସେଠି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାଳଙ୍କୁ ଦୟା କରିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ସବୁ ଗୌରବ ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୋର ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି କି ନା ମୁଁ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା କରୁଛି ନା ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ମୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦାମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ କେହି ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ମୋ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଢୁନି ମୁଁ କମୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା କମିବା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତମ ଗତିରେ ବୋଲିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକିନା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେଦିନ ପାପିଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା এই ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପବିତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମାଜକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସବୁ ଗୌରବ ସବୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ এই প্রার্থনা যীশুଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଚେତନା ପହଞ୍ଚାଅ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।